जय जगन्नाथ सांग मैंने मो यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत करुच्ची। मो ना पिंटू और आपण मैंने देखुं विथ पिंटू नो। आज ये वीडियो रे मुझे मयूरभंज प्रमुख पर्यटन स्थली विषय जनइबी। आपण मैंने जदि केबे भी मयूरभंज बुलिया प्लानिंग कर तेज मयूरभंज प्रसिद्ध पर्यटन स्थली विषय जानापी ए वीडियो को आरंभ शेष देखु। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। मयूरभंज मयूरभंज जिला होउछि एक जंगल पहाड़ और झरणार गंताघर। यह विशाल जंगल में शाल पियाशाल आदि विभिन्न प्रकार गछ सब रही अछि। छड़ा अनेक औषधीय गछ रही अछि। मयूरभंज हेडक्वार्टर होउछि बारिपदा। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर ठारू मयूरभंज दूरता होउछि 310 किलोमीटर। मयूरभंज प्राय ओडिशा रे मुड़ी मांस पई प्रसिद्ध। यार निकटस्थ रेलवे स्टेशन होउछि बारिपदा रेलवे स्टेशन और निकटस्थ एयरपोर्ट होउछि विजु पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। आउ यार पाखे आउ गोटे एयरपोर्ट मध्य अछि जोटा कि कोलकाता रे एटा होछि सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलंतु देखिबा मयूरभंज केतक प्रमुख पर्यटन स्थली। शिमिलीपाल नेशनल पार्क बा शिमिलीपाल व्याघ्र अभयारण्य। शिमिलीपाल अभयारण्य होउछि वन्यजंतु मानकर एक रहणी स्थल। यह बारिपदा ठारू प्राय 110 किलोमीटर दूर और भुवनेश्वर ठारू प्राय 190 किलोमीटर दूर में अवस्थित। शिमिलीपाल व्याघ्र संरक्षण पर परिचित। शिमिलीपाल प्राकृतिक दृश्य झरणा आदि पर्यटक मानू टाणी आनी थाए। जोरंदा जलप्रपात। जोरंदा जलप्रपात बारिपदा ठारू प्राय 110 किलोमीटर दूर और भुवनेश्वर ठारू प्राय 190 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यह जलप्रपातटी पहाड़ उपरू प्राय 150 मीटर रु अधिक उच्चतार तलू पड़ी थाए। यह झरणार प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करने बहु संख्यक पर्यटक एठाकू आसी थांती। देवकुंड जलप्रपात और माँ अंबिका मंदिर। देवकुंड जलप्रपातटी शिमिलीपाल पाददेश अवस्थित। यह बारिपदा ठारू प्राय 59 किलोमीटर दूर और भुवनेश्वर ठारू प्राय 226 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यह एक शक्तिपीठ भाव में परिचित। देवकुंड मयूरभंज एक प्रमुख पर्यटन स्थली भाव में परिचित। बरई पानी जलप्रपात। बरई पानी जलप्रपात बारिपदा ठारू प्राय 67 किलोमीटर दूर और भुवनेश्वर ठारू प्राय 230 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यह ओडिशार सबुठारू उच्चतम और भारतर द्वितीय उच्चतम जलप्रपात भाव में परिचित। यह जलप्रपातटी बुढ़ाबलंग नदीर पूर्व घाटर मेघाशुणी पहाड़ उपरे अवस्थित। यह प्राय 400 मीटर अधिक उच्चतार तलू पड़ी थाए। जदि भी आपण मैंने के बुलिया जाती तेरे एठारे नेचर कैंप और गेस्ट हाउस समस्त सुविधा रही अछि जोटि आपण एठी रहिकी एही झरणार मजा नहीं पारिबे। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर मयूरभंज जिलार बारिपदा बस स्टैंड ठारू प्राय 2 किलोमीटर दूर में अवस्थित। एठारे प्रभु जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा पूजा पाई थांती। यह मंदिर श्री वैद्यनाथ भंज 1575 मसीह तैयारी करथिले। बारिपदा जगन्नाथ मंदिर मयूरभंज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थली भाव में परिचित। भीमकुंड जलप्रपात। भीमकुंड जलप्रपात भुवनेश्वर ठारू 195 किलोमीटर दूर और बारिपदा ठारू 126 किलोमीटर दूर एवं केउंझर ठारू प्राय 60 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यह केउंझर और मयूरभंज जिलार मध्यम भाग में बैतरणी नदी कूल में अवस्थित। एठारे कुंडेश्वर महादेव मंदिर रही अछि एवं महाबली भीमंकर एक बड़ प्रतिमा रही अछि। यह मयूरभंज जिलार एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थली भाव में परिचित। रामतीर्थ। रामतीर्थ होउछि एक कुंभीर प्रकल्प जहाँकि बारिपदा ठारू प्राय 100 किलोमीटर दूर थिबा जसीपुर सहर में अवस्थित। यह शिमिलीपाल जातीय उद्यानर पाददेश अवस्थित। रामतीर्थ यार प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान रामंकर मंदिर पर प्रसिद्ध। ज्वालामुखी मंदिर बारिपदा। यह मंदिरटी बारिपदा बस स्टैंड ठारू प्राय 2 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यह मंदिर प्राय 400 वर्षर अधिक पुराना अटे। एठारे माँ ज्वालामुखी अधिष्ठात्री देवी रूपे पूजा पाती। एठारे नवरात्रि बहु आडंबर पालन होता है। किचकेश्वरी मंदिर। किचकेश्वरी मंदिर मयूरभंजर खिचिंग ग्राम में अवस्थित। यह बारिपदा ठारू प्राय 125 किलोमीटर दूर में अवस्थित। आगरू यह ग्रामटी भंज वंशर
ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଏଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଚାଉଳ ଭଜା ଜଳପ୍ରପାତ। ଚାଉଳ ଭଜା ଜଳପ୍ରପାତ ଶିମିଳିପାଳର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବାରିପଦା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ। ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ବାରିପଦା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫିଷ୍ଟ, ପିକନିକ୍ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗିରିଶୃଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 29 କିମି ଏବଂ ବାରିପଦା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 65 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଜଳ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ତଳେ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୁଲାଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ଖଡ଼ାଖାଇ ଡ୍ୟାମ୍। ସୁଲାଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ବାରିପଦା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 82 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏଠାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ମାଛକାନ୍ଦଣା ଜଳପ୍ରପାତ। ମାଛକାନ୍ଦଣା ଜଳପ୍ରପାତଟି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଉଦଳା ଠାରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ବାରିପଦା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 63 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହାର ଜଳ ବହୁତ ନିର୍ମଳ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। କପାଟଗାଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ। କପାଟଗାଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତଟି କାଷ୍ଟିପଡ଼ା ଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ବାରିପଦା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଘେରି ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼। ଶୀତଦିନେ ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗ୍ରୁପ୍ ଫିଷ୍ଟ ଓ ପିକନିକ୍ ମନାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।